ang aton salakyan. Kita nyo na nga, nung naging sakyan, palakpakan natin si Mayor Gideon I. Patricio. Tungkol sa iyang salakyan, nakaabot kami diri. Siguro kung wala ang salakyan ni Mayor Patricio, nagdilakat na kami pakadto diri. Agad ako ang Bulawan yun na suporta ni Barangay Captain Mitch Patricio na uho natin subong. Salamat din Kapitan Mitch. Tapos, mga tao ng mga masunod. Mayor Mario Vitarin Patricio, Mayor Gideon I. Patricio, Honorable Dingding Perez Almalvin, Honorable Arnold Perez, Barangay Captain Mitch Patricio, and the members of Pilar, Mr. Rowan Bayata, Mr. Ruben Cunyada, Mike and Alin Altis, sa Pamilya Adik 41.0 Radio. Sila kita aton nga primary sponsor sa nga aktibidad namin sa Cebu. Si Miss Salana Matizano, Mrs. Josephania Bacalangco, Mrs. Inocencia Buetner, Mrs. Grace Cunyada Triple, Miss Maria Bordo, Kimbell International, Afro Chem Canada, Vanessa Quevedo, Calling Daughters sa Bingo Perareño Donors. Ini sila ang mga nagbulig-bulig na bululugyo para maging posible ini nga aktibidad namin subong. Subong na 2012. So madamogid nga salamat sa ila tanan.